Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama, mengucapkan ahlan wa sahlan khususan Syekh Abu Hazim Ramadan Hafizahullah Ta'ala ma'adziratan ala taksir Alhamdulillah wa barakatuh. Kemudian juga kepada ikhwah semuanya, mungkin di sana sini banyak kekurangan ataupun saya kurang berkenan, tapi semata-mata kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kesempatan kita kali ini, insyaallah kita akan mempelajari tentang ukhuwah Islamiyah. Jadi permasalahan ukhuwah Islamiyah ini perkara yang penting dan mendasar. Ta'tabar min asl fi al-qadhiyyah al-mu'amalah, khususan fi hadhihi al-awinah allati nahtaj ila al-ukhuwah. Insyaallah nanti akan dibahas oleh Syekh, dan semoga Allah menahan kepada kita untuk mendengarkannya dan kemudian mengamalkannya. Boleh tafadhal masyaallah Syekh. Tafadhal man yastazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Badi'a dhi bid udhakkirukum wa nafsi bi annana fi عبادة جليلة رتب الله عليها الفضل والمثوبة والإحسان، ألا وهي الاجتماع لذكر الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة التي هي الطمأنينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وجاء أيضا عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وصححه الألباني أنه اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله عز وجل إلا نادتهم الملائكة: قوموا مغفور لكم قد بدل الله سيئاتكم حسنات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة سيارة. حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة وضعوا أجنحتهم وحفوهم بها
ثم في نهاية الحديث يقول الله عز وجل قد غفرت لهم فيقول الملائكة لله عز وجل إن فيهم فلانا خطاء مر بهم فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فنحن في عبادة جليلة أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها الصدق في القول والعمل وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku mengucapkan salawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebagai permulaan, aku mengingatkan diriku dan kalian semua bahwa kita semua di dalam suatu ibadah yang mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya dengan ibadah tersebut anugerah dan pahala dan kebaikan, yaitu berkumpul untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah dalam riwayat Muslim bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum di dalam satu rumah dari rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, mengajarkannya satu sama lain, kecuali turun pada mereka ketenangan, meliputi kepada mereka rahmat, dan Allah Azza wa Jalla meliput tentang mereka di hadapan para malaikat di sisinya. Dan juga datang dari riwayat Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah bahwa mereka orang-orang tersebut berkumpul mengingat Allah. Tidaklah itu terjadi kecuali malaikat akan memanggil mereka, bangkitlah mereka yang telah diampuni untuk kalian. Allah telah menggantikan untuk kebaikan keburukan kalian dengan kebaikan. Dan disebutkan bahwa di sana ada malaikat yang senantiasa berkeliling. Dalam hadis riwayat Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling mencari kelompok-kelompok yang sedang mengingat Allah, halaqah dzikir. Maka di akhir hadisnya disebutkan bahwa Allah berfirman kepada mereka, aku telah mengampuni untuk mereka. Maka malaikat berkata, di dalam kelompok tersebut ada fulan yang dia banyak kesalahannya, banyak dosanya, yang kebetulan lewat kepada mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan mereka adalah kaum yang teman duduknya tidak akan sengsara. Maka sekarang kita berada dalam ibadah yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai hujjah membela kita, bukan menghujat kepada kita. الموضوع المحاضرة هو الأخوة الإسلامية. بين الله عز وجل في عدة آيات قال الله تعالى وكونوا عباد الله إخوانا، وقال إنما المؤمنون إخوة، وقال الأخلاء بعضهم لبعض يومئذ عدو إلا المتقين. هنا يقرن الله عز وجل الأخوة بالتقوى وبالإيمان، فإن هذه الأمور هي كما يقولون مربط الفرس في الأخوة. فلا بد أن تكون الأخوة مبنية على الإيمان والتقوى، مبنية على الإيمان والتقوى. فإن عدا ذلك من الأخوات فإنها ذاهبة إلى الزوال لا محالة.
لا بد أن تزول. إذا كانت الأخوة لغير الله ولغير الإيمان والتقوى فإنها زائلة. يقول ابن القيم رحمه الله أن كل العداوات مآلها إلى الزوال ولو بعد حين، إلا أن معظم الأخوة مآلها إلى الزوال إلا ما كانت مبنية على تقوى الله عز وجل. إذا رأيت اثنين تآخى في غير دين الله عز وجل فلا بد أن يتركا بعض، لا بد أن يتركا بعض، لأن الله عز وجل قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم. Tema pertemuan kita adalah ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam beberapa ayat tentang hal ini. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah bersaudara. Dan Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Dan Allah berfirman, orang-orang yang saling mencintai satu sama lain di hari itu, di hari kiamat, akan menjadi musuh kecuali yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ukhuwah dengan takwa dan iman. Dan ini adalah perkara yang disebutkan dalam sebuah pepatah, ikatan kuda dalam ukhuwah. Dan sesungguhnya tidak pasti dan harus sebuah ukhuwah harus dibangun di atas iman dan takwa. Selain itu, dari ukhuwah persaudaraan semuanya akan berujung kepada sirnanya ukhuwah, dan pasti itu terjadi apabila persaudaraan tersebut karena Allah, karena selain Allah, selain iman dan takwa, semuanya akan binasa. Ibnu Qayyim mengatakan kebanyakan ukhuwah berakhir kepada hilangnya persaudaraan tersebut, kecuali yang dibangun di atas takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pasti selain itu akan sirna, akan meninggalkan satu kepada yang lainnya. Karena Allah berfirman, al-akhillah, orang-orang yang saling mencintai, ba'duhum li ba'din, satu sama lain, aduun, akan menjadi musuh, illa al-muttaqin, kecuali yang bertakwa. الأخوة في الدين أنفع وأفضل بكثير من الأخوة في النسب. ولنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. كان الصحابة رضوان الله عليهم يعيشون في مكة بين أقوامهم وبين قرابتهم ومع أهليهم، فلما اعتنقوا الدين الإسلامي قرابتهم وقبيلتهم أول من عادوهم. فلما اشتد التعذيب بهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، فهاجروا واستقبلهم الأنصار وهم لا يعرفونهم وليس بينهم قرابة وعاداتهم مختلفة، ولكنهم استقبلوهم أحسن استقبال. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى بينهم، جعلهم إخوانا.
كل شخص هو أخ لشخص. فكان الرجل من الأنصار من شدة الأخوة في الدين يقسم زوجاته مع أخيه من المهاجرين من شدة الأخوة. فأخوة الدين والأخوة في الإسلام أقوى من قد تكون من الأخوة في النسب. فأخو النسب قد يجادلك ويحاربك من أجل الميراث، من أجل الزوجات، يفتن بعضهم لبعض. ولكن الأخوة في الدين ميزها الله عز وجل بأمور، وجعل للأخ على أخيه المسلم حقوقا وواجبات جاءت بها السنة النبوية، سنذكرها آنفا، سنذكرها لاحقا بإذن الله. Kemudian kata beliau, dan persaudaraan di dalam masalah agama lebih bermanfaat, lebih afdal dengan tingkatan yang lebih daripada ukhuwah persaudaraan di dalam nasab. Dan kita memiliki contoh dari kalangan sahabat Rasulullah ajma'in, yang di mana mereka awalnya tinggal di Mekah di antara kaumnya, kerabatnya, bersama keluarganya. Ketika mereka memeluk Islam, kerabat mereka lah yang pertama kali memerangi mereka. Semakin berat ujian yang mereka hadapi dari kerabat tersebut sampai Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk hijrah ke Madinah. Maka mereka pun hijrah. Dan ketika mereka hijrah, mereka disambut oleh Ansor. Sementara Ansor asalnya adalah orang yang tidak saling mengenal, tidak ada hubungan kekerabatan, kebiasaan hariannya berbeda. Mereka menyambut saudara-saudara mereka tersebut dengan sambutan terbaik. Dan Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Satu orang Muhajirin adalah saudara dari satu orang Ansor, sampai disebutkan ada dari satu orang Ansor tersebut mau untuk berbagi dengan saudaranya tersebut, istrinya. Kemudian disebutkan oleh beliau bahwa ukhuwah Islamiyah lebih kuat daripada nasab. Saudara senasab mungkin akan berdebat dengan kita bisa berantem dengannya tentang masalah warisan, atau mungkin tentang masalah istri, yang mana istri tersebut adalah membuat tertarik dua saudara yang bersaudara. Bersaudara di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita sebutkan memberikan beberapa keistimewaan, adanya hak-hak dan kewajiban yang akan saya disebutkan berikutnya insyaallah taala. التعاون هو أساس الأخوة في الإسلام، والولاية كذلك. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآية. وقال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون والتواصي هو أساس الأخوة، وأفضل ما يتعاون عليه هو الاجتماع على كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، تحت راية لا إله إلا الله. هذا هو الاجتماع الحق.
أن نجتمع على توحيد الله وتعظيمه ونبذ الشرك والتنديد لله عز وجل. هذا أعظم ما يربط المؤمنين، وهو أعظم أواصر المحبة بين المؤمنين، هو التوحيد، التواصي على التوحيد، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله عز وجل وصف المؤمنين قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان خسران، إلا استثنى الله عز وجل قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي يوصي بعضهم بعضا بالحق، وتواصوا بالصبر، يوصي بعضهم بعضا بالصبر ويصبرونهم على بعض. فأفضل ما يتعاون عليه هو توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك وكل ما يعبد من دون الله. وكذلك يكون التعاون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، ونبذ كل البدع والانحرافات العقدية والسلوكية. هذا أهم ما يكون به، فإن قلة العلم بالتوحيد يؤدي والعياذ بالله إلى الهلاك والفرقان. فالله على حث الأخوة يحثون بعضهم على تعلم كتاب الله وعلى تعلم التوحيد وعلى تعلم العقيدة الصحيحة والمنهج السوي. منهج من؟ منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا نزيد ولا ننقص فيه. الذي رسمه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم نلتزمه ونتعاون عليه، يوصي بعضنا بعضا بذلك، لا زيادة ولا نقصان. نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين، من قدوتنا جميعا، من قدوتنا، لا تجعل لأحدك قدوة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك سوف تسأل في قبرك من الذي بعث إليك، ولن تسأل عن فلان ولا علان، تسأل عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. Kata beliau, at-ta'awun, saling membantu adalah fondasi persaudaraan di dalam Islam. Begitu juga al-wilayah, saling mencintai, loyalisme. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minun wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan ba'duhum awliya'u ba'd, satu sama lain harus saling loyalitas. Dan Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, berta'awunlah, tolong menolonglah di atas kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. At-ta'awun dan at-tawasi, saling berwasiat, saling menasehati, adalah fondasi dari sebuah persaudaraan. Dan afdalnya, yang paling utama dari sebuah ta'awun adalah berkumpulnya kaum muslimin di atas kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, di bawah bendera la ilaha illallah. Sesungguhnya yang paling bermanfaat atas persaudaraan adalah satu sama lain saling mengingatkan tentang tauhid, membuang kesyirikan, dan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling kuat, yang paling agung, yang mengikat orang-orang beriman.
saling menasehati, tolong menolong di atas tauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah berfirman tentang hal ini, mereka adalah orang-orang yang saling berwasiat dengan yang kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Beliau menampilkan dan menafsirkan surat Al-Asr demi masa, sesungguhnya semua manusia di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, berwasiat satu sama lain dengan kebenaran dan berwasiat satu sama lain dengan kesabaran. Maka yang paling afdal dalam ta'awun adalah tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan membuang kesyirikan. Begitu juga ta'awun dibangun di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga di atas manhaj jalan salafus salih, membuang semua penyelewengan dan juga hal-hal yang selain dari apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesungguhnya sedikitnya ilmu tentang tauhid adalah kehancuran. Allah Subhanahu wa taala telah memotivasi kita untuk terus senantiasa belajar tauhid, mempelajari kitabullah, mempelajari jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kita tambahi dan kita tidak kurangi dari apa yang telah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus berpegang dengannya dan harus menasihati satu sama lain. Tidak boleh kita menambahi dan tidak menguranginya. Kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah suri tauladan kita? Tiada lain kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang diputus kepada kita dengan membawa agama ini? Tentunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di kuburan nanti kita akan ditanya tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan tentang fulan dan alban. أساس الأخوة هو المحبة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان وتحقيق الإيمان بالمحبة للأخ في الإسلام. فأعظم أواصر الأخوة المحبة، رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني يجعل محبة الخير مساوية له، وهذا شيء عظيم، لأنه يصعب على النفس مساواتها بغيرها، وجعل نفس أخرى أفضل منها أو مساوية لها. ولكن الشرع علمنا التضحية وجعل القوة في المحبة، لأنها تصعب على النفس مجبولة على أن تكون هي الأفضل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه لا تكون ماذا؟ تكون بالتدرج وتصفية القلب تجاه أخوك المسلم وتجاه المسلمين. فالمحبة هي أساس الأخوة، فلا أخوة بلا محبة. ومحبة ماذا؟
محبة الخير للمسلمين، محبة الخير للمسلمين. Fondasi persaudaraan berikutnya adalah al-mahabbah, mencintai, cinta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kesempurnaan iman dan realisasi iman adalah cinta kepada saudara se-Islam. Sesungguhnya yang paling besar dari pengikat persaudaraan adalah cinta yang Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkannya dengan kesempurnaan iman. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum," tidaklah seorang dari kalian beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsi, apa yang dia suka kepada dirinya. Ini adalah kebaikan yang sangat agung, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan cinta kebaikan adalah setara dengan pada dirinya kepada orang lain. Dan ini berat bagi satu jiwa, karena jiwa berat baginya untuk menjadikan jiwa yang lain, orang lain sama dengan dia, atau menjadikan jiwa yang lain lebih afdol dari dirinya. Namun syariat mengajarkan kepada kita untuk kita bisa berkorban dan menjadikannya sebagai kekuatan di dalam cinta, karena ini berat bagi satu jiwa, karena jiwa telah diciptakan lebih suka bahwa dirinya yang lebih unggul dari yang lain. Rasulullah bersabda dalam hadis tadi, la yu'min, tidak beriman artinya tidak sempurna imannya, hatta yuhibba, sampai dia mencintai di akhihi, kepada temannya, kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, apa yang dia cintai pada dirinya. Maka kita harus berlatih, karena beratnya hal ini, di mana kita mencintai untuk saudara kita dari kebaikan apa yang kita suka untuk kita diri kita sendiri. Maka cinta adalah asas dari sebuah persaudaraan, cinta kebaikan untuk kaum muslimin. النصرة للمسلم هي من أوجب الواجبات للأخوة الإسلامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. انصر جعله النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الأمر. انصر أخاك، من لوازم الأخوة هو النصرة سواء كان ظالما أو مظلوما. فقالوا: كيف يكون الظالم؟ كيف ننصر الظالم؟ فقال: أن تمنعه من ظلمه، والمظلوم تأخذ بحقه ممن ظلمه. فالنصرة من أوجب الواجبات في الأخوة، أن إذا رأيت أخاك ظالما فاشدد بيده عن الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. فينبغي من رأى من أخيه ظلما، سواء كان هو الظالم أو المظلوم، أن ينصره، فإن كان ظالما نصحه وأبعده عن هذا الذنب العظيم، وإن كان مظلوما أخذ بيده وساعده حتى يسترد مظلمته. Kemudian an-nusrah, pertolongan kepada sesama muslim.
adalah termasuk kewajiban yang paling wajib di dalam ukhuwah Islamiyah. Nabi SAW bersabda, "Unsur akhaka, tolonglah saudaramu, zaliman atau mazluman, dalam kondisi dia zalim ataupun terzalimi." Unsur, Nabi SAW memerintahkan kita dengan sifatul amr. Maka nusrah, pertolongan adalah konsekuensi dari sebuah persaudaraan, baik itu saudara kita zalim ataupun dia yang terzalimi. Maka para sahabat bertanya, bagaimana kita menolong orang zalim? Yaitu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, engkau menghalangi dari kezalimannya, dan orang yang terzalimi engkau mengambil, yang mengembalikan hak kepadanya dari yang menzaliminya. Pertolongan adalah kewajiban yang paling wajib, baik itu orang tersebut zalim dengan kita memegang tangannya, menghalangi dari kezalimannya, mengingatkan kepadanya bahwa kezaliman adalah kegelapan yang banyak di hari kiamat, dan bahwa Allah telah mengharamkan kepada dirinya dan menjadikannya haram bagi hamba-hambanya. Seorang yang menolong saudaranya yang zalim atau yang terzalimi adalah dengan tadi caranya menjauhkannya dari dosa yang besar, yang dosa kezalimannya, dan yang terzalimi adalah dengan mengembalikan haknya dan membantunya agar tercapai haknya kepadanya. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. هذه حقوق للأخوة، وسبق لنا في الفقرة السابقة تكلمنا على النصرة، وعكس النصرة هي الخذلان. هي الخذلان، أن تخذل أخاك بأن تترك نصره وتترك مؤازرته. فالنصرة جاءت بالأمر وجاءت بالنهي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك، وقال في الحديث الآخر: ولا يخذله. فهذا يدل على نصرة الأخ. قال: ولا يظلمه، وقد سبق لنا: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أي أنك لا تظلم أخاك المسلم، لا تظلم. قال: ولا يظلمه، لا تظلم أخاك المسلم. والظلم في الأصل هو النقص والعيب، فإن الظلم قال الله عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالظلم شر عظيم يفسد كل علاقة. ظلم الرجل لزوجته يفسد العلاقة الزوجية، ظلم الرجل لابنه يفسد ما بينه وبين ابنه، ظلم الرجل لأخيه يفسد. فالظلم أساس المعاصي، الظلم أساس المعاصي. فينبغي عليك أيها المسلم أن تحذر كل الحذر من الظلم للمسلمين عموما ولأخيك المسلم، ولا تجعله مظنة للسوء، التمس له الأعذار، فإن هذا مما يبعد الظلم. إذا فهمت شيئا من أخيك فالتمس له العذر حتى تتبين أنه قصد الظلم، فحينئذ
تنبهه على أنه ظالم وتنصره بأن يترك ظلمه. ظلم العباد سواد في القلب ودليل على فساد القلب، فاستر أخاك والتمس له الأعذار، وإياك أن تظلمه. وفي الحديث أيضا قال ولا يحقره، أي لا ينقص منه، فإن ذلك يشين بالإنسان. تحقر الإنسان أن تنقص منه وتجعله أقل منك، وهذا يخالف ما ذكرناه آنفا من الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تعاير أخاك المسلم بشيء في خلقه أو خلقه. إذا رأيت خلقا معيبا لأخيك المسلم فلا تعايره به، وانظر إلى فضل الله عز وجل عليك أن جعلك خاليا من هذا العيب، ولو شاء الله لكنت أنت المعيب. لو شاء الله كنت. فاستر أخاك المسلم، لا تظلمه ولا تحقره ولا تترك نصرك تخذله. المسلم أخو المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. اجعل نفسك عضيدا لأخيك، إذا سقط ترفعه وإذا سقطت رفعك. هذه الأخوة التي أمرنا ديننا الإسلامي بها. أو أنك تتمنى أن يخذل أخوك؟ لا والله، هذا ليست من الأخوة. تتمنى له الضلال ليس من الأخوة. تجعله تتمنى أن يكون أنقص منك ليس من الأخوة. الأخوة كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذا البنيان متماسك والمؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسبب الحمى والسهر. هكذا تنبغي أن تكون الأخوة الإسلامية، شديدة الأواصر، قوية متينة، مبنية على ماذا؟ على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل. نعم. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Tidak boleh dia menzaliminya, tidak boleh dia merendahkannya, tidak boleh dia membiarkannya. Ini adalah hak ukhuwah. Pada poin yang tadi kita telah sebutkan tentang an-nusrah, pertolongan, dan pertolongan lawannya adalah al-khudlan, yakni membiarkan saudara kita, tidak kita menolongnya, tidak kita membantunya. Maka artinya dalam hadis tentang an-nusrah, pertolongan, datang dengan bentuk perintah dan datang dalam bentuk larangan untuk tidak menolong. Wala yakhzuluhu, tidak boleh kita membiarkannya. Maka ini menunjukkan untuk kewajiban kita menolong saudara muslim, tidak boleh kita menzaliminya. Jangan kita menzalimi saudara sesama muslim. Kezaliman asalnya adalah menunjukkan kekurangan dan celaan. Karena kezaliman kata Allah Subhanahu wa taala dalam
hadis qudsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman diharamkan kepada kalian. Fala tadzalimu, janganlah kalian saling menzalimi. Maka kezaliman adalah satu yang sangat buruk, yang sangat besar, merusak setiap hubungan. Seorang suami menzalimi istrinya akan merusak hubungan suami istri. Ayah menzalimi anaknya akan merusak hubungan di antara mereka. Seorang menzalimi saudaranya akan merusak hubungan persaudaraan di antara keduanya. Maka kezaliman adalah fondasi dari kemaksiatan yang seyogianya untuk kita hati-hati dari kezaliman tersebut kepada umuman kaum muslimin, terkhusus kepada saudara-saudara kita. Dan jangan kita jadikan pada saudara kita ada prasangka buruk. Namun carilah alasan-alasan untuk kita tidak berbuat zalim kepadanya, menjauhkan kita dari kezaliman kepadanya. Apabila kita melihat saudara kita melakukan sesuatu, carilah alasan untuknya sampai kemudian ternyata jelas bagimu bahwa memang dia menginginkan satu kesalahan, satu kezaliman, baru engkau ingatkan dan engkau menolongnya untuk meninggalkan kezaliman tersebut. Kezaliman kepada seorang hamba menghitamkan hatinya dan menunjukkan rusaknya hatinya. Tutupilah saudaramu, carikan uzur untuknya, hati-hati engkau jangan sampai menzaliminya. Berikut kata Rasulullah, wala yahqiruhu, jangan merendahkannya. Maksudnya jangan engkau mengurangi keadaannya. Dan ini termasuk buruk di dalam seorang berukhuwah. Di dalam Islam menyelisih hadis yang tadi. Kalau hadis tadi mengatakan seorang tidaklah beriman sampai mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia suka pada dirinya dari kebaikan, ketika seorang merendahkan saudara yang lain maka telah atau mengejeknya maka telah menyelisih hadis tersebut. Engkau menjauhi untuk menjelekkan saudaramu, baik itu dikaitkan akhlaknya maupun terkait rupanya, maka jangan engkau mencelanya apabila engkau melihat ada aib padanya. Tapi lihatlah kepada anugerah yang Allah anugerahkan kepadamu, yaitu bahwa Allah yang menjadikan engkau tidak memiliki aib tersebut. Dan andaikan Allah berkehendak, pasti engkaulah yang mendapatkan aib tersebut. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya, sebagaimana satu bangunan satu sama lain saling menguatkan. Jadikan dirimu adalah penguat saudaramu. Kalau engkau terjatuh, kalau dia terjatuh maka engkau mengangkatnya. Kalau engkau terjatuh dia mengangkatmu. Inilah agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Ataukah kita berangan-angan untuk saudara kita dibiarkan? Tentu tidak. Dan ini bukan hak satu ukhuwah kita berangan-angan saudara kita dibiarkan. Ataukah kita berangan-angan kepada saudara kita disesatkan? Ini juga bukan dari konsekuensi ukhuwah. Atau engkau berangan-angan dia derajatnya di bawahmu? Itu juga bukan, karena satu bangunan saling erat satu sama lain sebagaimana satu jasad. Kata Rasulullah SAW, mukmin satu sama lain adalah
adalah seperti jasad yang satu, yang apabila satu jasad merasakan satu sakit, maka yang lainnya akan ikut merasakannya, baik itu dengan adanya demam atau tidak bisa tidur. Begitulah seharusnya satu ukhuwah, satu sama lain saling kuat dalam bangunannya, dibangun di atas manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam interaksi satu sama lain. ومما يقوي الأخوة بين المسلمين هناك أمور عملية لا بد أن تعمل لكي تستمر هذه الأخوة، ألا وهي أولا النصيحة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي حديث جرير رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فلا أخوة بلا تناصح، لا بد من التناصح والتواصي بالخير، لا بد في الأخوة من التناصح والتواصي بالخير. ومن الأمور العملية التي تقوي الأخوة هي كثرة السلام والرد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أقول لكم شيئا إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فكثرة السلام وإفشاء السلام هذا مما يقوي المحبة، يقوي الأخوة. أيضا مما يقوي الأخوة هو الدعاء لأخيه بظهر الغيب، فإن من دعا لأخيه فأنا أرسل الله ملكا يقول له ولك بمثله. فهذه أمور عملية يفعلها المسلمون ليقووا بها الأخوة الإسلامية. نعم. وفي ذلك من تتبع السنة وجد كثيرا من هذه الأمور، ولكن هذه على عجالة. Di antara hal-hal yang menguatkan ukhuwah di antara kaum muslimin, di sana ada perkara-perkara praktis yang hendaknya diamalkan agar ukhuwah senantiasa terjalin. Yang pertama adalah an-nasihah, ketulusan dan nasihat. Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Beliau mengucapkannya 3 kali. Maka para sahabat bertanya, liman, untuk siapa? Kata beliau, lillah, untuk Allah. Wali kitabih, untuk kitabnya, wali rasulih, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan orang awamnya. Dan dalam hadis Jalil bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjanji kepada dia untuk senantiasa menunaikan salat, membayarkan zakat, dan menasihati sesama muslim. Tidak ada persaudaraan tanpa saling menasihati dan memberikan wasiat dengan kebenaran. Maka ini adalah satu keharusan. Yang kedua adalah memperbanyak mengucapkan salam dan menjawabnya. Nabi SAW bersabda,
La tadkhulul jannah, tidak akan kalian masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman, wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kalian saling akan masuk surga, tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Ala adullukum, tidakkah aku menunjukkan kepada kalian, ala syai'in idza fa'altum tahabbtum, kepada sesuatu yang apabila kalian melakukannya saling mencintai. Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ini juga termasuk yang menguatkan ukhuwah. Yang berikutnya adalah doa. Seorang muslim mendoakan saudaranya di zahir ghaib, dari saat dia tidak mengetahuinya. Kalau seorang mendoakan saudaranya, maka Allah akan mengutus satu malaikat untuk mendoakannya, walaka bimithlihi, engkau mendapatkan semisal doa. Ini beberapa amalan yang apabila seorang muslim melakukannya akan menguatkan ukhuwahnya. Dan orang siapa saja yang mau membaca menelaah sunnah Nabi SAW akan mendapati banyak poin-poin lebih daripada yang kita sebutkan. Namun yang kita sebutkan adalah sekelumit dari itu semua. نعم. ذكر المقدم في بداية المحاضرة عن الأخوة الإسلامية لا سيما في هذا الزمان التي تعج فيه الفتن. في مقدمته ذكر الأخ هذا، فالأخوة الإسلامية لا بد أن تكون مبنية على أواصر عظيمة عندما تعود أو تموج الفتن للمسلمين. لا بد أن يكون للمسلم حسن نية تجاه إخوانه، ولا بد أن يحب لهم من الهداية ما يحب لنفسه. لا يكون همك أنت على الحق وهو على الخطأ. لا بد أن يكون همك أن تكونوا أنتم الاثنين على حق. هل تفرح إذا جاء عالم ووافقك وخالفه؟ لا تفرح بذلك. أنت هو هكذا، إذا اعتقدت أنه أخ في الإسلام فأنت لم تحب له ما تحب لنفسك. لا بد أن يكون في الاختلاف حتى في المسائل العلمية والمجادلات، لا بد أن يكون هناك حسن نية. هدفنا في المجادلة في العلم وفي المسائل هو ماذا؟ هو أن أنتصر عليك؟ لا، أنا ما أردت بذلك وجه الله. همي أن يظهر الحق، يظهر الحق، سواء كان أنا الذي قلته أو هو الذي قاله. سلامة الصدر أهم شيء، وحسن النية أهم ما يكون عند الاختلاف والفرق. وأصلح نفسك قبل أن تنظر إلى الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في قيام الليل في دعاء الاستفتاح: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ادعو الله عز وجل أن يهديك إلى الحق وأن يريك الحق. فإذا رأيت نفسك على خذ بيد أخيك المسلم وانصحه المرة والثانية والثالثة. أهم شيء في الافتراق والاختلاف حسن النية، لا سيما إن كان قريبا منك في السنة. لا بد من حسن النية، ولا تنتصر. ماذا تستفيد لو انتصرت؟ حب الانتصار ليس دليلا على سلامة القلب.
لا بد أن يكون قلبك سليما صافيا تجاه أخوك المسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا إخوة متحابين فيه، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian kata beliau, tadi yang memberikan sambutan di awal muhadharah menyebutkan tentang ukhuwah di zaman fitnah. Dalam zaman-zaman ini, ukhuwah harus dibangun di atas fondasi yang kuat, terutama ketika fitnah sedang bergejolak. Seorang muslim harus memiliki husnul niyah terhadap saudara-saudaranya dan harus mencintai kebaikan apa yang dia suka itu pada dirinya, dan tidak boleh keinginanmu adalah untuk kamu menang kepada saudaramu, dia yang salah. Apakah engkau menyukai kalau datang misalnya seorang alim ke daerahmu, ternyata alim tersebut setuju dengan pendapatmu dan menyelisih pendapat dia? Jangan senang tentang hal itu. Kalau engkau menyenangi hal tersebut, engkau berarti belum mencintai sesuatu yang baik untuk mereka, apa yang kau suka pada dirimu. Dan tidak boleh untuk menjadi keinginan di dalam perselisihan, walaupun di dalam urusan ilmiah dan juga perdebatan-perdebatan ilmiah, bahwa yang paling penting adalah siapa yang menang. Keinginan kita bukan untuk saya atau siapa yang menang, tetapi keinginan saya adalah untuk nampaknya kebenaran, baik itu dari saya ataupun dari dia. Keselamatan hati adalah sesuatu yang paling penting. Husnul niyah, kebaikan niat adalah sesuatu yang paling penting ketika sedang adanya perselisihan. Perbaikilah dirimu sebelum engkau melihat kepada orang lain. Nabi SAW berdoa, Allahumma hdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kebenaran yang diperselisihkan. Di dalam perselisihan beliau berdoa agar diberikan petunjuk kepada yang benar. Berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan penjelasan tentang kebenaran kepadamu. Namun kalau ada kesalahan pada temanmu, nasihatilah dia sekali, 2 kali, 3 kali. Apabila terutama dia adalah orang dekat denganmu di dalam sunnah, engkau harus menjelaskan kepadanya kebenaran dan jangan merasa ingin menang. Kalau engkau menang, apa yang engkau dapatkan? Dan cinta untuk menang bukan dari tidak menunjukkan, beliau tidak menunjukkan selamatnya hati ini. Ini yang disampaikan, dan beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebenaran dari apa yang disisihkan di dalamnya dengan izin Allah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dia kemudian menutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala.